अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग जमात दहम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी गज़ल की शायरा का नाम है अदा जाफ़री और इनकी गज़ल नंबर 2 इसकी हम पढ़ाई करेंगे। जी बेटे, अदा जाफ़री की गज़ल नंबर 2 की तरफ आ जाएं। पहला शेर। क्या जानिए किस बात पे मगरूर रही हूँ, कहने को तो जिस राह चलाया है चली हूँ। इस शेर में शायरा ने हमारे माशरे की औरतों की तर्जुमानी की है और कहा है कि मेरा महबूब मेरा शौहर है, मैं एक अतात शुआर बीवी हूँ और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ। शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारती हूँ ताकि हमारे दरमियान अच्छा ताल्लुक़ कायम रहे। लेकिन हमारे माशरे का दस्तूर है कि औरत अपनी मनमानी नहीं कर सकती, बल्कि हर हाल में उसे खुदसर होने का ताना दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर खुदसर होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शेर नंबर 2 की तरफ आएं। तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ। शायरा कहती है कि मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ मेरे महबूब का तस्वर नक्श है। जब भी वो वक्ती तौर पर अपने महबूब से जुदा होती है तो बेकरार हो जाती है। शायरा कहती है कि ए महबूब, जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरी बेकरारी इस तरह होती है जैसे मैं कोई कीमती चीज़ रखकर भूल गई हूँ या मेरी कोई कीमती चीज़ मुझसे गुम हो गई है और बेचैनी से मैं तुम्हें तलाश करती रहती हूँ। शेर नंबर 3 की तरफ आ जाएं। तेरे लिए तकदीर मेरी जुम्बिश आबरू और मैं तेरा इमाए नज़र देख रही हूँ। तकदीर कहते हैं किस्मत को, जुम्बिश इशारा, आबरू आँख, इमाए नज़र का सुकून। शायरा कहती है कि मेरा महबूब मेरी हर बात मानता है, मेरी आँख के इशारे को अपनी तकदीर समझता है और मैं भी उसकी वफ़ाओं का जवाब वफ़ा से देती हूँ। महबूब के इशारों को समझ जाती हूँ और उस पर अमल करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अदा जाफ़री का इसमें लड़कियों के लिए भी एक पैगाम है कि हम लड़कियां अपने घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए अपने शौहर के आराम व सुकून का ख्याल रखती हैं। अगर घर में सुकून रहेगा तो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। शेर नंबर 4 की तरफ आ जाएं। सदियों से मेरे पाँव तले जन्नत इंसान, मैं जन्नत इंसान का पता पूछ रही हूँ। सदियों कहते हैं बेटे कई सालों से। हदीस मुबारका है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। इबादत गुजार शख्स भी माँ की नाराज़गी अगर मोल ले ले तो वो अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकेगा। माँ का मुकाम हमारे माशरे में इस वक्त नाकदरी और नाफरमानी का शिकार है। क्या जन्नत की भी ऐसी ही नाकदरी की जाएगी? शायरा हमसे पूछती है कि इस्लाम ने हमें वालदैन के हकूक़ अच्छे से अदा करने का हुक्म दिया है, उनके सामने ऊंची आवाज़ से तो दूर उफ तक करने से भी मना किया है, लेकिन हमारे माशरे में अपनी ही जन्नत को ठुकराया जा रहा है। नाकदरी की जाती है, माँ की इज़्ज़त नहीं की जाती। हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है और ये हमारे लिए परेशानी का बायस है। शायरा कहती है कि कई सालों पहले इंसान को मिलने वाली जन्नत का पता बता दिया गया था, लेकिन फिर भी शायरा कहती है कि मैं अभी भी उसी जन्नत को तलाश करती फिर रही हूँ। दिल को तो ये कहते हैं
کہ بس قطرہ خون ہے، کس آس پہ اے سنگے سرے راہ چلی ہوں۔ آس کہتے ہیں امید، سنگ کہتے ہیں پتھر، سرے راہ راستے کا، یعنی راستے میں پڑا ہوا پتھر۔ شاعرہ کہتی ہے کہ کسی کے جذبات اس کے دل کا مرکز ہوتے ہیں، اور کسی کے اچھے سلوک پر یہ دل خوش ہو جاتا ہے اور برے سلوک سے دل مرجھا جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی انسان ایسی بری بات کہہ دے تو دل دوسرے کا بالکل خون جیسا ہو جاتا ہے۔ خیال رکھنے والے اور قدر کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور ناقدری کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظر میں دل صرف خون کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ یہی بے قدرے لوگ ہوتے ہیں اور راستے کے پتھر ہوتے ہیں، جو لوگوں کی امیدوں اور آسوں پر اپنے روڑے اٹکاتے ہیں اور مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سکون تلاش کر رہی ہوں، لیکن لوگوں کا حسن سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور میں لوگوں سے اچھے سلوک کی امید کر کے راستوں پہ چل رہی ہوں، ایسے راستے جو میرے لیے رستے میں پڑے ہوئے بالکل پتھر ہیں۔ قسمت کے کھلونے ہیں اجالا کے اندھیرا، دل شعلہ طلب تھا سو بہرحال جلی ہوں۔ اجالا کہتے ہیں روشنی، شعلہ کہتے ہیں آگ، طلب خواہش۔ شاعرہ نے قسمت میں لکھی گئی خوشیوں کو روشنی اور غموں کو اندھیروں سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کی قسمت میں جو لکھا گیا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے، لیکن کوشش اور دعا انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہے۔ انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اگرچہ خوشی اور غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت کو بدل دے، اور اس کوشش میں ساری زندگی میں غموں کی آگ میں جلتی رہی ہوں۔ امید ہے بیٹے آپ کو غزل نمبر 2 کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آئیں مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹے، غزل نمبر 2 کے تمام جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، وہاں پر سمجھائے گئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو سمجھاتی چلوں۔ سوال نمبر 6 کہ پہلی غزل کے قافیے اور ردیف لکھیں۔ قافیے بیٹے کہتے ہیں ہم آواز لفظ کو، اور ردیف جو لفظ غزل میں بار بار آئے یا نظم میں بار بار لفظ آئے اسے ردیف کہتے ہیں۔ اس کا جواب بھی نوٹس میں موجود ہے۔ پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ مطلع آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شعر کو، نظم یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور مقطع آخری شعر کو۔ امید ہے بیٹے آپ کو غزل اور اس کے تمام مشقی سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔